Vlogs. Good morning, good morning. Ayan na. Oh. Mina. Ronsang. Si Jo. Oh, ayan o. We're going to Three Angels Restaurant. Ronsang is our singer. Ronsang. Gambate, Ronsang. Nakasita. Nakaswita. Matato de. Bye-bye. Bye-bye. Putol-putulin natin. Ayan. Let's go. Let's go! Good morning! Ay, morning Lloyd. Si Lloyd de. Hoy, sashiburi. Pasok muna kami. Ito, Three Angels. Okay, pasok na kayo sa Three Angels. Kami. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Vlog ka ba ngayon? Oh, naka-video tayo eh. Okay lang? Ano si Lloyd do? Hi, Mami Julie! Sashiburi! Kamusta, Mami? Sashiburi ah. Ate ko yun. Te! Si Mami Julie, ang aming mami ni Liver Hotel. Dati na. Welcome to my vlogs. Yan. Ayun o. Idol o. Idol. Izo iranay jutsu tachi pa. Uy! Tachi Mami, kain na tayo. Yan ang ating mga menu today. Dami ng tao pala. Oh, sige. Uy! Sige, sige. Wow! Uy, favorite ko. Yan o, meron tayong kare-kare. Meron tayong ano to. Kaldereta o, minudo. So many food. Let's go! Hi, Dozo. Oris. Ito na po, additional na pagkukuhan. Baka Dahil gusto niyo pong makita yung difference nung sa akin. No, anong gumagamit? Ha? Wala na, hindi na ako nagpapadala. Mami, abay muna tayo. Bye-bye.